सांगता की तुमकां कळपाक जाय तुम्ही जाका निवडून हाडटात ते एक तर आमच्या पंचायतीक कॉपरेट करीत ना, दुसरे आमच्या पंचायतीक क्रिटिसाइज करतात ओपनली, जे आमकां खूप वायट दिसता. सो हाचेर आमी निशेध करता. सो ताणें मागीर सांगलें आसागांव तुमच्या पंचायतीन पाड घाला, कन्स्ट्रक्शनां येतात, झाडां कातरतात, हांगासर आपण एक झाड कातरलें जाल्यार तुम्ही व्हडलो बोवाव करतात रोड वायडनींग. आपण आसागांव कितलीं झाडां कातरतात, प्रोजेक्ट व्हडले व्हडले येतात आनी तुमी ओगे रावतात. आमकां खबर आहा, आमी हांगासर कमिटींतले मनीस, पंचायत बॉडी आहा हांगासर, आमी कमिटीन कितले आमी ट्राय करता गांव सेव करपाक, ते आमकां खबर आहा. आनी ऑथॉरिटीज आमच्याशी कॉपरेट करिना. पूण त्याच कारणान हे जे आमी निवडून हाडलेले मनीस, सो हांकां तुमी जाप विचारपाक जाय. थोड्यांनी तांचे पयशे घेतल्या, डोनेशनां घेतल्या, ते तुमचे कितें आहा ते तुमी पळयात. पूण हे आमकां आमचे पंचायतीचे आनी गांवचे नांव पिड्यार जाल्ले भायल्यान हे आमी सोसून घेवचे ना. बिकॉज वी आर सपोर्टिंग आमच्या पंचायती बरोबर आमी आहा. आनी ताणें चॅलेंज बी केल्या फाल्यां आपण आसागांव येतलो आनी मोडटलो म्हणून. आमी आस्कोंकारांनी कांकणां घालूंक ना. ताका फाल्यां येवन आसागांव दादागिरी करपाक आमी कांकणां घालूंक ना. आनी आमी आयज पंचायतीक फूल ऑथॉरिटी दिल्या. आमच्या आसागांवचे डेव्हलपमेंट कितें आहा ते पंचायती बरोबर आमी आहा. जर आमी रुंबाक आमकां पंचायतीन सपोर्ट केले, आमी जिंकले बरोबर रावन युनायटेडली. फाल्यां कितें म्हाका थ्रेट धमकी कितें आसपाक येता जाल्यार आमी युनायटेडली झगडटले. आमी सदांच पंचायत सरपंचान जो पंचायतीन आमकां हेल्प केला, कॉपरेट केला, तेच भाशेन आमी फुडें करतले. आमकां आमचो काम फुडें जालो नाका. फाटल्या काही दिसान MLAन एक व्हिडिओ लेटर केल्ले, म्हणजे नोट घातलेलो की आसागांव पंचायत आरपोरा आनी अंजुना कायसवा पंचायत जे MDR रोड आहा आनी तेणी सर्टन पॉयंट दिल्ले, चौरंगीनाथ देवस्थान टू सोनारखेड, MDR आमचो रोड आसागांवचो. मागीर तेणेन सांगलेलें की गोवान इस्पायस टू स्टारको आनी स्टारको टू वागातोर बीच, अशें तेणेन व्हिडिओ स्पॉट दिल्ले की पंचायतीक इंस्ट्रक्शन दी की ताबडतोब ते इलिगल जे कितें स्ट्रक्चर रोड सायड आहा ते क्लियर करचे म्हणून. तेजे प्रमाणे व्हिडिओनूय आमकां एक मेमोरंडम काडलो. मेमोरंडम काडल्या उपरांत सेम मेमोरंडम आमी शेनवारा दीस आमची मिटींग आसली, फाटल्या शेनवारा दीस. ते मिटिंगेक आमी प्लेस केलो. सगळे बॉडीन डिसायड केले की आतां तरी सबंद गोंयभर जो आवाज आहा की लोकांची घरां मोडल्या जावं कंपाऊंड वॉल मोडल्या उपरांत लोक कशे हे जाता, तेका लागून आमी डिसायड केले जी MLAचो जो नोट आहा MLAन घातला, तर हे लोकांचे जे आमी आसागांवाचे जे एक्शन घेतले तेच्या पयलीं आमी डिसायड केलें की आतां 25 तारखेर आयच्या दिसा आमची ग्रामसभा आसली. ते ग्रामसभेक आमी MLAक सांगले की तूं ग्रामसभेक प्रेजेंट जा, कारण तुज्या तर्फे ओरली लोकांक तर जे सजेशन वयता जावं लोकांचे कितें क्वेश्चन आहा MLA आनीक बरी तांकां एक्सप्लेन करतली आसली. म्हणून आमी MLAक आयज ग्रामसभेक आपयली. पूण आमकां अशें कळोन चुकलां की MLA आउट ऑफ इंडिया आहा. म्हणून हांवें लोकांकूय सांगलें की ती आयचे ग्रामसभेक प्रेजेंट ना, कारण ती गोंयान ना म्हणून आनी इंडियेनूय ना, ती भायर आहा. तर लोकांनी सांगलां की ती येयल्या उपरांत एक स्पेशल आयतारची ग्रामसभा घे म्हणून. आमी फुडें ती ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा घेतली. You all have destroyed Panchayat is destroying Asagaon. So that we discussed yesterday in the meeting. I तुमकां पत्त्या सरपंचाच्या परमिशन घेवन तुमकां सांगलां कित्याक तुमच्या मदले खूप जाणांनी ताका वोट केला आसतलें. दुसरे फावटी जेन्ना तुमच्या दारार येता तेन्ना तुमी विचारपाचें तुका आमी वोट केला, आमच्या गांवचें नांव पिड्यार करपाक आनी आमच्या पंचायतीक ब्लेम करपाक. एक तर आमकां कॉपरेट करिना कसल्याच कामांनी आनी दुसरे आमकां ब्लेम करता, ते आमी सोसून घेवचें ना. हांव कोणाचो सपोर्ट घेयना आनी आमी MLAक सदांच रिस्पेक्ट करता. जेन्ना कसलेंय काम करपाचें आसता तशें काम करपाची पद्दतूच सेपरेट आसपाक जाय एज पर लॉ. आयज हांव सरपंच जालो म्हणून आमकां हायकोर्टान दिलें, हांव डायरेक्ट वचून JCB घेवन ती मोडूंक शकना. आमी एक पंचायत कायदो फॉलो करता न्हू, आमकां जांक लेट तो. आमी आतां फक्त रावला की इन्स्पेक्शन करून आतां शोकस नोटीस आमी काडटले. आमी रावला की CM कितें लोकांक रिलीफ दिता काय म्हणा. जे 25 मिटर रोड आहा तेतून कितें कमी करतलो जावन कितें लोकांनी इलिगल बांदला कायदो चेंज करतलो तेणी सांगलाय बी न्हू. अनऑथरायज जी घरां आहा ती आपूण रेगुलरायज करतलो. आनी आमी आतां सगळ्या लोकांक सांगलां की CMाचे जे कितें ऑर्डर येता ती पळोवया, कितें आन्सर येता तो पळोवया आनी तेच्या प्रमाणे आमी फुडलें एक्ट करतले. म्हणजे जी आतां तूं जे आमकां विचारता अंजुना जो कितें इन्सिडेंट जाल्लो सारको आहा काय सारको ना, जर तर तेंच्यांनी प्रोसेस केल्लो लोकांनी तांकां क्वेश्चन केल्ली तुमची ऑर्डर दाखय, तेंच्यांनी ऑर्डर दाखयली तेन्ना तें सारकें आसलें. ही सेम घटना कितें आसा टायमाचेर आमी प्रेजेंट आसले आनी आमी म्हणना की आमी थंय हिरोगिरी करूंक गेले ना. हो प्रश्न डिफरंट आसा. आमी ते आमच्या गांवच्या लोकांक सपोर्ट करपाक गेले, जे अंजुनकार
आणि ते आमच्या शोलीन कॉन्स्टिट्युशन अंजुना आसगांव सगळे शोलीन पडटा. तो आम्ही ते आमच्या कालांगूटचे एमएलए विचारलेले जे तू पळय रोड वायडनिंग करताय ते टोटली इलिगल आसा. तू आमकां वर्क ऑर्डर दाखय आणि आम्ही आवयत हांगासले. तो म्हणालो वर्क ऑर्डर आसा सगळे आसा. राजेंद्र बाबू हांगा तेणे क्वेश्चन केला. आम्ही तेका बरोबर प्रत्येक फावटी मागीर तो आमकां म्हणालो म्हाका आमचो हो ड्रायव्हर आसा ड्रायव्हरान तेका क्वेश्चन केलो तू विदाउट वर्क ऑर्डर कशें काम करता. तो म्हणालो तू खंयचो. तो म्हणालो आपूण आसकोवचो. तू आसकोवचो जाल्यार तू उलोवंक शकना. तू हेवटेल्यान येयना न्हू. मागीर ड्रायव्हरान कितें सांगलें आपूण हेवटेनसूनच वयता आनी आपल्या वत रस्तो राखता. तेका लागून आमी तोंड घातलें. कित्याक आमी जर आसकोवचे आमच्या अंजुना वचोन जर उलोवंक शकना जाल्यार वय कालांगूट एमएलए हेणे येवन हांगा डायरेक्ट हुकूमशाही करूंक शकना. तो येवन डायरेक्ट हुकूमशाही करता. पयले सुवातेर हायकोर्टान कितें सांगलां जर हे आसा पळय हे करपाचें मेजरमेंट करपाचें जावं हायकोर्टान ऑथॉरिटी दिल्या आमच्या पंचायतीक सेक्रेटरी मामलेदाराक डेप्युटी कलेक्टराक तलाटी हेंच्यांनी हें करपाक जाय आनी इन्स्पेक्शन करून मागीर पीडब्ल्यूडी आसा पीडब्ल्यूडी लँड एक्वायर करपाक जाय एक्विजिशन जावपाक जाय. हे सगळे कायदेशीर जावपाक जाय. पूण हे खंयसरूच जाल्लें ना. आनी मेन म्हणटा तें त्या दिसा आयतार आसलो आनी आयताराच्या दिसा खंयचीच ऑथॉरिटी थंयसर प्रेझेंट ना. म्हणजे ही डायरेक्ट हुकूमशाही दादागिरी टोटली. आनी तेणे मागीर दुसरे दिसा व्हिडिओ काडून सांगले थोडे जाण येयल्ले बेश्टेच येयल्ले दुसऱ्या गांवांतले येयल्ले थोडे पॉलिटिक्स करपाक येयले 2-3 पार्टी आसल्यो. आमी तेका सांगूंक सोदता पयले सुवातेर पार्टी सायडीक दवर. आमी ते गांवकार म्हणून गेल्ले गांवचे नागरीक म्हणून गेल्ले. तूं बायलो तूं कालांगूट कॉन्स्टिट्युएंसी तूं हांगा इंडिपेंडंट जावंक शकना. हांवें आमच्या ऑनरेबल एमएलए आसा तिकाय प्रश्न मांडलो मॅडम पळय तुवें पयले सुवातेर कितें सांगलेलें आपूण गांवच्या वांगडा आहा आनी गांवचे जे मुद्दे आसा ते आपूण घेवन फुडें वयतली. जर गांवचे मुद्दे तूं फुडें घेवन वयता जाल्यार आयज भर हे लोक गांवचे एकठांय जाल्यार तेंकां हो रोड वायडनिंग नाका आनी स्पेशली आयतारा दिसा तूं फाल्यां कर कितें तें. जाल्यार ती म्हाका कितें सांगता कोण सांगता खंयच्या लोकांक नाका अंजुनकारांक नाका हाड अशें उलोवप हे एमएलएंचेर. आमी एक गांवचे नागरीक आमी फक्त प्रश्न मांडलो मॅडम रोड वायडनिंगाचो वर्क ऑर्डर दाखय म्हणून. इतकेच आमी तिका विचारलें पूण ना. हितून क्लियरली कळटा हुकूमशाहीन जालें ते पुलिसांकूय थंयसर ऑर्डर हे केलें पुलिसांकूय हाडलेले हेजें प्रोटेक्शन खंय. हेजेर इतलें सिद्ध जाता फाल्यां तेणें सांगलेलें आसा आसपावूय आपूण येतलो जावं रोड वायडनिंग करतलो तेन्ना कितके जाण आपल्या उपसून जाल्यार ते पळोवया. आनी मागीर व्हिडिओ तेणी सांगलें आपूण कॉपेल मोडूंक ना जावं पुलीस मोडूंक ना. पूण आयज वचून पळया पुलीस मोडलो आनी ते काडल्यानी फुडें येयलें बांदलें न्हू कंपाऊंड बांदलें आनी निमणें कितें जी पळय भाटकान आसली तिणें तेजी केस फायल केली कित्याक ट्रेसपास केला न्हू आपल्या भितर. जर तो कायदेशीर आसलो सगळें सारकें वेवस्थीत करतालो त्या भाटकाराक कित्याक घातली केस तेजेर ट्रेसपास म्हणून. हितून इतलेंच कळटा की फक्त हुकूमशाहीन दादागिरी जाल्ली. हांगासर सेम आमच्या आसगांवान हे जावपाक जायना म्हणून आमी लोकांक प्रत्येक पत्तून तेच सांगता पळय आमकां ही हुकूमशाही हांगासर गांवान आमच्या आसगांवान जाली नाका. आनी आमी आमच्या पंचायती वांगडा स्ट्रॉंगली आसा. आमी पंचायतीक लोकांक सपोर्ट केला जाल्यार आमी पंचायती वांगडा सपोर्ट करपाक लोकां वांगडा पंचायती वांगडा रावपाकूच जाय न्हू. कित्याक हो येवन अशी दादागिरी करप आमचें टोटल रॉंग आनी हें आमी आमच्या आसगांवान खपोवन दिवपाक ना टोटली. ऑलरेडी एमएलएन म्हाका संपर्कय केल्लो जेन्ना अंजुना इन्सिडेंट जालो तो लोकांचो तेच दिसा खंय तरी आमी एका प्रोग्रामाक आसली तेन्नाय म्हाका तेणें विचारलें की अशें आहा की तुमचे रोड तुमी डीएमसी कॉलेजी कडसून केन्ना क्लियर करता मेन रोड. तर हांवें तिका सांगलें मॅडम आमकां हायकोर्टाची जी ऑर्डर आहा तिणें सांगलें की हायकोर्टाची ऑर्डर आहा ऑर्डर तुमी कंटेम करूंक शकना तुमकां त्रास जातले. हांवें सांगलें आमकां सगळें खबर आहा हायकोर्टाची ऑर्डर आमी कंटेम करचे ना. म्हणजे जो कितें आमी प्रोसेस करूं जाय न्हू तो प्रोसेस करतना आमी पयलीं तांकां नोटिसीस धाडच्यो पडटले आमकां डायरेक्ट तें मोडपाक मेळना. आनी हांवें तांकां इतकेंय बी सांगलां की जी ओल्ड कंपाउंड हॉलां लोकांची आहा आनी ओल्ड घरां जी 1972 आमचो आसेगांवचो सर्वे जाल्लो आहा आनी लँड सर्वे प्लॅनाचेर ती घरां रिकॉर्डेड जाता. आनी जेन्ना हायकोर्टानूय सांगलेलें आहा की आदली जी घरां आहा लँड सर्वे प्लॅनाचेर तेचेर एक्शन घेवं नाका म्हणून आमकां सांगलां. आनी सेम हांवें एमएलएकूय सांगलेलें आहा की जी ओल्ड घरां आहा आनी ती प्लॅनाचेर रिकॉर्डेड आहा तेचेर आमकां एक्शन घेवपाक मेळची ना. आनी जी कंपाउंड हॉलां आहा जर तर ते रोड वायडनिंग करपाचें आहा नाल्यार लँड एक्विजिशन प्रोसेस करचो पडटलो. आनी हांवें ऑलरेडी तेय बी सांगलेलें आहा की जे लँड एक्विजिशन प्रोसेस तर करतले नाल्यार ताका कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आहा तेंच्यानी तांकां नोटीस धाडपाक जाय ओनरांक
तेंची जी कितें फीज आहा जावं तांकां कितें तरी कन्सेशन मेळटलें तेंचो जागो रोड वायंडनिंगाक वयता ती तांकां पयलीं पेमेंट जावपाक जाय ऑर्डर पास जावपाक जाय आनी ऑर्डर पास जाले उपरांत PWD कायदेशीर कंस्ट्रक्शन ऑफ वायंडनिंग ऑफ रोड न्यू रोड म्हणून अशी ऑर्डर घेवन मागीर तें काम करपाक जाय. जेन्ना आमी थंय सगळे नासले मायकल सगळे आमी नासले आनी ताका प्रश्न विचारलो तो म्हणटा कितें आपूण गोंयचो MLA खंय तो कितें पॉयंट घेवंक ना गोंयचो MLA अरे आमी ताका म्हणलें तूं गोंयचो MLA जावूंक शकना कारण तूं कलंगूटचो MLA इवन चीफ मिनिस्टर सुद्दां प्रमोद सावंत हो गोंयचो MLA जावंक शकना तो गोंयचो चीफ मिनिस्टर जावंक शकता आनी तो सांखळेचो MLA. आयज खरें म्हटल्यार हो टोटली 3 फावटी निवडून येवन हो एक उलयता सामको इलिटरेट कसो ताका खबरूच ना कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे कितें नॅचरल जस्टीस म्हणजे कितें. हांव थोडेशें एड करता आमचो बाब जगन्नाथ म्हणून तो 85 इयर्स ओल्ड ताका न सांगता ताणें सोमतें तेजें कंपाउंड म्हणून उडयलें त्या भाडकांनीचें हांव आतां नजर मारता भाडकांनी फक्त ते एनक्रोच करना तो डायरेक्टली चॅपेल तो पुलीस बांदूंक सोदता त्या तिच्या जमनीर पूण तिजो कितलोसो भाग तिणें कोणान JCB घालून सगळो उडयलो हे कितें तिका सांगिनासतना. काल विराटो जेन्ना आयलो तेन्ना विराटान तिका विचारलें ते थोड्या बायलांक जवळ जवळ 7 जाणांची तेणें म्हणल्यार इनडायरेक्टली कांय ताका नोटीसी नाही कांय ना आनी जगन्नाथ म्हणटा न्ही ताका नोटीस दिल्ली 7 दिसाच्या 15 दिसाच्या भितर तुजे डॉक्युमेंट सबमीट कर म्हणून. अरे तुका नॅचरल जस्टीस जालें का ते डॉक्युमेंट सबमीट कर तूं रे कोण मोडपी तूं कोण. आनी तो म्हणटा की आमी सगळे आमकां भायले खंयचे पॉलिटिक्स करून येता ही गोश्ट जेन्ना आयकूंक येता आमी भायले जाल्यार वोट कित्याक मागले तूं आमच्या दारान हो प्रश्न खरो म्हळ्यार पडलेलो आसा आतां. आनी ते दिल्यार लोक कांयच उलयना उलयता सगळो मायकल ती कॉपेट कशी उगी रावता हितून रावता आनी तेका उत्तर दिवंक कळना हें करता हें कितें रे म्हणलें भायली आमची MLA हें करता कितें तिका उलोवंक कळना. आयज खरें म्हटल्यार आमी सगळे उठपाक जाय. आयज तो आसगांवान हें करूं जाता आसगांवान आमी मिटींग घेतली भोंवत्या वाड्यार थंय सगळो आमचो बॉबीन आहलो ते सगळे आसले थंय. हांवें ताका तेच्या पयलीं तुमकां सांगता हांवें तेजेर मागीर 48 अवर्साची कंप्लेंट फायल केली ताका अरेस्ट करप म्हणून अजून पासून जावना आनी ती जावची ना म्हाका खबर आसा पूण आमी सोडूंक ना राव SP कडेन गेल्या SP दिल्ली आसा आमी तेच्या पयलीं DIGP कडेन गेल्ल्या DIGP कडेन उलयल्या जे नॅचरल कितें आहा न्ही लॉ तो सगळो आमी घेतलेलो आसा आनी अरेस्ट करपाचें पूर्णपणे तो आतां हनीमुनाक गेलो दिसता भायर गेलो कळत आनी तो एकलीच जोडपी येतली ती. आयज ह्या जोडप्यांनी जेन्ना तुमकां एक सांगता जेन्ना तिची जमीन तेचें हॉटेल सॉरी जेन्ना मोडपाक काडलें म्हणजे फक्त विश्वजीत राणे उलयलो ती मोडटलो म्हणून ती रडपाक लागली आनी म्हणटा म्हाजी बायल केन्नाच रडना ती फर्स्ट टायम रडली. अरे तिची बायल फर्स्ट टायम रडली म्हणजे व्हडले कितें दिवे लायले आनी आयज तुमी ते लोकांचे कंपाउंड व्हरो आनी तेची किचनां मोडटा आनी तेंचे चॅपेल मोडटा खंयचे चॅपेल दुसऱ्याच्या हितून व्हरता तेन्ना तुमी रडना मरे. तेन्ना लोक रडटा तुमकां लोक विचारता तुमकां प्रश्न आनी जेन्ना आमी मायकल सगळे आमी विचारता प्रश्न तेन्ना आमी भायले हो प्रश्न ताका आतां विचारचो पडटलो. हो गोंयचो हो गुंडा म्हणून आमी सांगलें ताका हो एक खरो म्हळ्यार गुंडा एक नंबरचो हो प्रॉस्टिट्यूट आनी दुसरे ड्रग्स पेडलर्स सप्लाय करता म्हणून हांवें तेन्ना म्हाका सांगलेलें आमच्या पार्टीक की हेका घेवन तिकेट दिवं नाका म्हणून. आमचो बाब सरपंचान पयलीं स्टार्टूच स्टेटमेंट केलो बरो डायनेमीक म्हणून आमचो कोण उलयता पयलो स्टेटमेंट तेणें केला हो डायनेमीक आतां आमकां पोवचो पडलो हो सगळो. आयज म्हाका दिसता खरें म्हटल्यार आमी उठपाची गरज जावन आसा. हांव थोडो सांगता विराटो जेन्ना विचारले थोडे लोक भिवन रावता ते बायलां ती भिवन रावल्या की आमकां हो कितें तरी करतलो. तेणें जर होतो बसना तो पिसो मारलो म्हाका बोट दाखोवन हो तो पिसो बसला तो मारलो तेणें म्हाका कंप्लेंट फायल केला तेजी कितें प्रॉपर्टी थंय आहा तो कितें ताका कितें बेनिफीट आहा ताका काय मारलो. तुमकां जर भंय दिसता ताका भुरगीं ना ताका हें ना फॅमिली ना कांयच जालें ना विराटन. ही गोश्ट तुमकां सांगता इतलें सगळ्यांनी उठली आनी जाली लोकशाही नाल्यार ठोकशाही आनी जो करता आनी मायकल तो आमकां आनीक करतलो दादागिरी. त्या खातीर खरें म्हळ्यार शिवोले ताणें झाडां कापली ते कोणें काय म्हणना आनी तेणें ते म्हापशेचे सगळे गाडे बिडे मोडले कोणी ताका काय करूना. आयज आमी तिका वस्ताद मेळ्ळे आनी ताका 48 अवर्सान ताका अरेस्ट करा म्हणून सांगपाचें आमकां जे धाडस जालें न्ही ते मागीर गोंयकारांचे खंयच्याच ना. आयज खरें म्हळ्यार आसगांवकारांक आमकां खरें म्हळ्यार सगळ्यांक बोलां दिवपाची गरज जावन आसा सरपंच आनी हेका म्हणटा ते शेवट सांगता आसगांवां जर तो बोलो न्ही पयलो फातर म्हाजो ताका पडटलो आनी सगळ्यांनी उठपाचें आनी एका फातरांनी हें करपाचो काय धरून फातर. ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर इनवर्ड नंबर 370 डेटेड 6/5/2025 अशें एक आमकां लेटर इनवर्ड जाल्लें आहा. मेमोरेंडम मिडियन धाडलेलो आहा तो पंचायतीक रिफरन्स लेटर डेटेड 24 एप्रील 2025 अंडर रेफरन्स नंबर MLA शिवोली received from Mrs. Delilah M. Lobo, the Honorable MLA of Shiolem Constituency, Vice Chairman ASG Go. Attention of Village Panchayat Secretary of Arpura Nagwa Asagam
and Anjuna Kaiswa is hereby invited to the above referred letter dated 24 April 2025 under reference number so and so received from Dilala Lobo, Honorable MLA for Seolim constituency. In view of above, the village Panchayat Secretary Arpora Nagwa Asaga and Anjuna Kaiswa is directed to go through the content of the same, verify the fact and take action as per the provision of the Goa Panchayat Raj Act 1994 and law in force and submit the compliance to this office within 7 days from the receipt of this memorandum. MLA हे आमकां व्हिडिओन धाडला की MLA एक ताका लेटर केल्ले नोट घातलो तो नोट वाचून दाखयता. Address to 24th April 2024 Block Development Officer writing this letter to bring to your kind attention that the recent judgment passed by the Honorable Court Bombay of Goa dated 6 March 2025 in writ petition number 2560 of 2024 with regard to the illegal encroachment. The stretch from म्हणजे खंयसून खंय एक्शन घेवप ना ते तेणी व्हिडिओ धाडलेले ते सांगता तुका. पॉयंट नंबर 1 आरपोरा बॉर्डर नियर द चौरिंगा टेम्पल अप टू द सोनारखेड म्हणजे आरपोरा टू सोनारखेड म्हणजे सोरो जंक्शन टू सोनारखेड शिवोले वयताना टॉप पासून. पॉइंट नंबर 2 नियर गोवान इस्पात जंक्शन अंजुना हे अंजुना पडटा अप टू द सोरो जंक्शन म्हणजे हे आमचे 4 रस्ते फ्रॉम सेंट मायकल चर्च अप टू द वागातोर बीच आसगांव अंजुना मेन रोड MDR 7 म्हणजे आसगांव अंजुना जो MDR रोड आहा तो टोटली म्हणजे जितके ह्या रोडाच्या एक जितके पळय स्ट्रक्चर आहा ते तेणी सांगले रिमूव करना कोणाक स्ट्रक्चर दिले पळय व्हिडिओ दिले. इन लाईट ऑफ द अबव I request you immediate intervention and necessary action of the said encroachment as instructed by the Honorable High Court of India and Goa. Compliance with the judgment is essential to maintain the integrity of our legal system and to preserve public infrastructure for its intended use. Enclosed plan for your ready reference. जो तिने प्लॅन कितें केला तो आमकां प्लॅन तिने सबमिट करूंक ना व्हिडिओ. Kindly treat this matter as urgent and take appropriate step at the earliest. असो मेमोरेंडम हे लेटर व्हिडिओ केल्ले व्हिडिओन आमकां मेमोरेंडम काडलो आनी सेक्रेटरीक इन्स्ट्रक्शन दिले जे आतां इतके आमी उलयल्ले आहा सबंद ग्रामसभा हे एनरोलमेंटा बद्दलूच जाला वायंडरिंगाक लागून. तर व्हिडिओन सेक्रेटरीक इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आहा की विदीन 7 days ते डेमोलिश करचे म्हणून जे कितें स्ट्रक्चर रोडाक त्रास करता पळय ते कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट व्हिडिओ दिवचो. आतां हे सगळे 7 दिसां भितर हे सगळे क्लियर करप आमकां एके सायडीक गांवांत सगळो आवाज जाता आनी खंय तरी आमकां व्हिडिओचे लेटर येता की ते रोड सायड हे तुमी डेमोलिश करात MDR बी हे कितें खरें आहा तें आमकांय कळना म्हणून आमी सेम प्रोपोजल MLAकूच धाडलो आनी MLAक आमी रिक्वेस्ट केले की 25 तारखेर आमची ग्रामसभा आयज आहा तेन्ना तूं प्रेझेंट जावचें. म्हाका दिसता की आयज हे ग्रामसभेक अटेंड जावना कारण म्हाका दिसता ती आउट ऑफ इंडिया आहा. तेन्ना हांव तुमकां सांगूंक सोदता की सेक्रेटरीन आतां कितें करप 7 दिसां भितर कसली एक्शन घेवप. आमी पंचायतीन हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे आमी फर्स्ट स्टेप घेतलो जी 8 कॅटेगरीज हायकोर्टान मेन्शन केल्ल्यो आहा. फर्स्ट स्टेप आमी घेतलो की इलिगल कमर्शियल एक्टिविटी केन्ना रोड सायड ते घेवपाक इन्स्पेक्शन करून सांगली वॉर्डान आमी कंप्लीट केल्ले आहा. फुडलो प्रोसिजर आमी अजून कंप्लीट करूंक ना जे फुडली एक्शन घेवपाची आहा शोकस नोटीस तो प्रोसेस आमचो चालू आहा. तरी आमी एक CMन आमकां सांगले म्हणजे सबंद गोंयभरान सांगले की तुमी भिवपाची गरज ना आपूण तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडटा आनी आमकां आतां आशा आहा की आमचो CM कितें तरी तेजेर सोल्युशन काडटले म्हणून आमी फुडलो प्रोसेस मातसो लो प्रोसेस केल्लो आहा. सेम आमी इन्स्ट्रक्शन व्हिडिओकूय सांगलेले आहा की आमी आमचो प्रोसेस केल्लो आहा. आनी आतां हांव तुका सांगूंक सोदता की हे जो मेमोरेंडम आहा तो मेमोरेंडम आमचो सेक्रेटरीक आहा. आतां सेक्रेटरीन हेचेर कितें करचें कारण सेक्रेटरीन एज पर जे व्हिडिओचे इन्स्ट्रक्शन आहा तितून एक्ट करपाक जाय. हे सायडीक एक्ट केलें जाल्यार हांगा लोकांचो आवाज जाता. सेम प्रोपोजल आमी हो ग्रामसभेक फॉरवर्डेड केल्लो आनी आमचे कन्सर्न MLAकूय आमी हांगा आपयल्ली ती हांगा आयज प्रेझेंट ना कारण ती आउट ऑफ इंडिया. म्हाका दिसता की हो जो प्रोपोजल तिणें मांडलेलो आसा ती खुद्द हांगा प्रेझेंट जावंक जाय. आनी हांव सरपंचा कडेन मागता किंवा आमच्या सगळ्या पंचायती कडेन की ही जी ग्रामसभा आहा ती फुडले हे कर आनी तिका आपय तिका जाप दाखोवनी आमकां ती कितें मोडटा ती कारण इलिगल काम करपाचें काम आहा तिचें आनी तिका जाप दिवपूच जाय आमकां. आमी तिका प्रश्न विचारूंक जाय तिका काय कित्या खातीर केला म्हणून. म्हाका दिसता हें केल्यार बरें फुडली ग्रामसभा स्पेशल तिच्या
तिच्या खातीर हांव पळय तिची कन्विनियंट टायम घेवन आयतारची आनी तिका हांव पळय तिका आमकां विचारपाक गरज आसा. फाट फिरोवना खुबशे लोकांचे अशें म्हणणें आहा. हांव सांगता की आसगांव पंचायत ताका नंबर 1 पंचायत आहा अशी ती म्हणटा. लोक कितें म्हणटा तें म्हाका कळना आनी आमी थंय मातशें कमी आसले पासून नाल्यार आमचे आसगांवचे सबंद बॉडीक मेळपाक 3-3 वरां ती पंचायतीन येवन बसता. म्हणल्यार आमचो एकूच हे आहा जो MLA बरें काम करतलो त्या MLA वांगडा आमी आसता. तिच्या फुडें तिच्या वांगडा नासतलें अशें म्हणपाचें ना तशें कांय ना. तिणेन बरें काम करपाक जाय. हांवें तिका सांगलाय बी मॅडम तूं आमचें बरें काम करीत नाल्यार आमी सदांच आमचो हेल्प आसतलो म्हणून. सद्या बरें काम करिना अशें दिसता. आतां गव्हर्मेंटा कडेन प्रपोजल ती धाडटात ती आपली स्वताची प्रायोरिटी दिता. म्हणजे आमचें बरें काम करिना अशें म्हणूंक शकना. म्हणजे वयरसून आमची बरी कामां जायना.